Hi everyone, today we are going to celebrate baptism ni Micaela Eunice. Let's go on Quezon Bukid noon. O bani ko ninyo guys, let's go! O padulong na ta dito ilang Micaela Eunice. Let's go to everyone to Quezon Bukid noon. That is a beautiful volcano in Maramag Bukidnon. Ug naanak ta sa Busco Bukidnon. That is a Busco. The Busco of making a sugar cane. Diba? Kupag mata na to sa buntag, mag-init si magtubig para mag-inom og kape. Unsa man ang kinabutang sa kape? Idi sugar bitaw oy sugar bitaw ang kinabutang pero ang uban bitaw kadili na sila gabutang og sugar og naabot na din mi dira sa Quezon Bukid no. Pero layo-layo pa bitaw atong biyahe or 15 minutes or 20 minutes lang atong biyahe sugod sa sentro sa Quezon Bukid no. Og naabot na din mi anak day padulong lagi ni anak ilahang Micaela Eunice. Og kita din mo nang paliko dira guys, dira day tong pasod. Mura din gihulat sila ate de guys na nagsakay din sila bus. Ug naabot na din mi ilang Micaela Eunice guys. That is a family. Mo din siya ang gibaptisin de guys no, si Micaela Eunice. Uban ni ninyo guys atong pagbaklay padulong ta dito sa swimming pool. Doon ra din na diri guys no ang swimming pool di guys no. Ug naabot na din mi sa gilak swimming pool guys. Mao din ni siya ang entrance fee day guys no. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Thank you.